बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैं कोकब नियाज़ी हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब, वेरी फेमस एस्ट्रोलॉजर। रूहानी सिलसिले से, ज़ंजानी सिलसिले से इनका ताल्लुक है, आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें सुनते रहते हैं। ल्यूनर इक्लिप्स 3 मार्च को लग रहा है, सोलर इक्लिप्स भी पहले 17 फरवरी को आप लोगों ने देखा। अभी उसके इम्पैक्ट्स भी जारी थे कि अभी ल्यूनर इक्लिप्स के भी जो इफेक्ट्स आ रहे हैं। मैंने एक सीरीज स्टार्ट की थी दो ज़ोडिक साइंस करके, लेकिन आज मैंने सिंगल ज़ोडिक साइन की बात करनी है लिब्रा के हवाले से कि लिब्रा के ऊपर इस चांद ग्रहण के क्या इम्पैक्ट्स होंगे, क्या इफेक्ट्स होंगे, कहाँ इनके लिए पॉजिटिव चीज़ें हैं, कहाँ इनके लिए नेगेटिव हैं, कहाँ इनकी लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है और कहाँ इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल होंगे। जहाँ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ज़ंजानी साहब से रेमेडी भी जानेंगे और ज़ंजानी साहब से ये भी पूछेंगे कि रीडिंग इनकी सन साइन से होती है, मून साइन से या असेंडेंट से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह करम है, बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से? सही है, अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। आपका थोड़ा गला आज ख़राब है तो नाजरीन से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा धीमा धीमा ज़ंजानी साहब बोलेंगे। चले अल्लाह ताला जो है अल्लाह पाक आपको शिफा शिफा याबी या की तरफ बिल्कुल शिफा दें। देखिए, आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो है लिब्रा, ठीक है, बुर्ज मेज़ान, और लिब्रंस के लिए ग्रहण के ऊपर जो कि ग्रहण आ रहा है। अब इसमें देखा जाए तो लिब्रंस के लिए ग्रहण लगना है ज़ाइचे के 11th हाउस में। ठीक है, 11वें घर में ग्रहण का लगना इंसान की ज़िंदगी में जो वो मेहनत करता है, जो स्ट्रगल करता है, जो कोशिश कर रहा होता है, उस मेहनत या स्ट्रगल या कोशिश का जो नतीजा या रिजल्ट है उसको काफ़ी हद तक कम करता है। ठीक है। अब इस ग्रहण का अगर हम लोग इम्पैक्ट देखते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में इस ग्रहण के साथ, इस ग्रहण से पहले एक तो शर्फ मरीख आ रहा है। ठीक है, मरीख जो कि इनके पैसे का रूलिंग प्लानट है, जो कि इनकी पार्टनरशिप का, शराकत का रूलिंग प्लानट है। ठीक है, तो ये इस एतबार से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिल्कुल। कि ग्रहण से पहले जब शर्फ मरीख की पोजीशन होगी तो इनको ग्रहण लगने से पहले माली तौर के ऊपर कहीं ना कहीं से कुछ इजाफी तौर के ऊपर रकम का मिल जाना, ठीक है, फाइनेंशियल तौर के ऊपर ब्लेसिंग्स का हो जाना, ज़िंदगी में अपने रिश्तों के अतबार से चीज़ों का बेहतर हो जाना, ये चीज़ लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में नज़र आती है। अच्छा, फिर लिब्रंस वालों के लिए इस ग्रहण का लगना जो है वो इस चीज़ की इंडिकेशन है कि इनको अपनी ज़िंदगी में पूरा माह रमज़ान जो भी काम करना है उसको खुद करने की कोशिश करें। अच्छा, लोगों के ऊपर ट्रस्ट करना, लोगों पे रिलाई करना, अपनी चीज़ों को लोगों के ऊपर छोड़ देना, अपनी लाइबिलिटीज़ को लोगों पे डाइवर्ट कर देना, या लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में इंटरफेरेंस करने का मौका देना। ठीक है, दूसरों के मशवरे, दूसरों के फैसले, दूसरों का अमल दखल इनकी ज़िंदगी में थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। ठीक है, तो लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में इस एतबार से ये टेन्योर बहुत एहतियात वाला चल रहा है कि इनको अपनी ज़िंदगी में अपने सोचने समझने के अंदाज को थोड़ा सा तब्दील करना होगा। ठीक है, इनको लोगों के ऊपर जो एतबार करना है, ऐसा नहीं है कि आप टोटली तौर पे किसी पे रिलाई ना करें, आप एतबार ज़रूर करें, लेकिन आप चीज़ों को खुद से चेक करें। ठीक है, आप ब्लाइंडली तौर के ऊपर किसी के ऊपर अंधा एतमाद ना करें, जी, जी, और अंधे एतमाद की ही सूरत में आप किसी के साथ कोई ऐसा काम शुरू ना करें इस ग्रहण के टेन्योर में जो कि आगे चल के आप लोगों के लिए प्रॉब्लमैटिक साबित हो। ठीक है, तो नए काम की इब्तिदा से भी रुकना चाहिए। नए काम की इब्तिदा के अलावा जो ऑलरेडी इनके कारोबार या बिजनेस चल रहे हैं उनमें मज़ीद इन्वेस्टमेंट से भी रुकना चाहिए, ठीक है, क्योंकि करियर, कारोबार, बिजनेस में अगर आप नई इन्वेस्टमेंट की तरफ जाएंगे, नई तजर्बाकारी की तरफ जाएंगे, तो नए तजर्बात लिब्रंस वालों की ज़िंदगी में इनके लिए सिवाय ख़राबी और सिवाय परेशानी की कुछ नहीं लाएगा। बिल्कुल ठीक है, सेकेंडली तौर के ऊपर अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ फिक्स्ड करनी है कि अगर आप किसी के साथ कोई नेकी कर रहे हैं, क्योंकि इनकी सोच और इनकी मिजाज और इनकी नेचर कुछ ऐसी है कि ये लोगों के साथ बहुत ज़्यादा मिलनसाराना रवैया रखते हैं। ठीक है, ये खुश अखलाक होते हैं, महफिल की जान होते हैं, इनकी ह्यूमरस नेचर होती है। सेकेंडली तौर के ऊपर ये हर एक के साथ अपने रिश्तों को बहुत वेल कनेक्टेड लेके चलने की कोशिश में लगे रहते जी, जी, हैं। लिब्रंस वालों के लिए इस टेन्योर में ग्रहण का लगना इस चीज़ में इनको जहन में रखना चाहिए कि दूसरे अफराद के साथ बहुत ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता न करें अच्छा, कि आपको जो नेकी उनके साथ कर रहे हैं उस नेकी का इन रिटर्न आपको किसी सूरत में मिल जाए। ठीक, तो नेकी का इन रिटर्न मिलना जो है अभी वक्ती तौर के ऊपर इनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, इस चीज़ में इनको थोड़ी सी एहतियात करनी। अब लिब्रंस वाले अगर लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा इतमाद या एतबार करके चल रहे होंगे ठीक है, तो इनको वक्ती तौर पे थोड़ा सा मायूसी हो सकती है। अच्छा, सेकेंडली तौर के ऊपर इनको अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ें ऑलरेडी पहले से चल रही हैं सिर्फ उन्हीं तक फोकस्ड करना है। ठीक है, काम, करियर, कारोबार, रिश्ते, लोगों के साथ मरासम, जो डेली रूटीन है इनकी जॉब की नौयत की, उस एतबार से इनको नए तजर्बात से रुकना है,
چیزیں ایک سسٹمائز طریقے سے جو چل رہی ہیں ان کو ویسے ہی لے کے چلیے، اس میں ان کے لیے معاملات اتنے زیادہ خراب یا پریشان کن نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کی زندگی میں ایک اور اچھی چیز یہ ہے کہ گرہن کا لگنا ان کو زندگی میں ہیلتھ سے جڑے ہوئے پرابلم یا مسائل سے کسی طور پہ تھوڑا سا بہتری کی طرف بھی لائے گا. ٹھیک ہے. ان کی بیماریوں کو دور کرے گا، مسائل پریشانیوں کو دور کرے گا، اور ان کی زندگی میں جو لوگ ان کے لیے صحیح نہیں ہیں، پرابلم کریٹ کر رہے ہیں، ان لوگوں کی زندگیوں میں کسی طور کے اوپر پرابلم سٹارٹ ہوں گی تو وہ ان کو تنگ کرنا چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے. یہ چیز بھی لیبرنس والوں کے لیے نسبتاً تھوڑا سا بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. پھر برج میزان کے حامل جو لوگ ہیں ان کی زندگی میں دیکھا جائے تو ان کی زندگی میں ان کو اگر کچھ سفر کرنا ہے یا ان کو اپنی زندگی میں ایسے لوگوں پہ اگر اعتبار کرنا ہے جو ان کو لیگلی طور کے اوپر ہیلپ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے. کسی قانونی مسئلے میں، سفر سے پہلے بھی صدقہ ضرور دیں، اور قانونی معاملات میں اگر یہ کسی پہ اعتبار کر رہے ہیں، اعتماد کر رہے ہیں، تو اس چیز کی بھی ایشورٹی ضرور کریں کہ وہ شخص پہلے بھی ان کے ساتھ اتنا ہی سنسیئر ہو اور پہلے بھی وہ ان کی لائبلٹیز لے کے چل رہا ہو. اب اگر کوئی نیا شخص آ رہا ہے اور کوئی نیا شخص آ کے چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو اس لحاظ سے ان کو چاہیے کہ چیزوں کو تھوڑا سا خود کنٹرول کریں اور خود چیک کریں ٹھیک اور ہے. اپنے فیصلوں کے مطابق چیزوں کو لے کے چلیں. بالکل ٹھیک ہے. سیکنڈلی طور کے اوپر اب اس گرہن سے بچنے کے لیے ان کو جو احتیاط کرنی ہے، گرہن سے بچنے کے لیے ان کو چاہیے، ایک تو 3 مارچ کو یہ گرہن ہے تو اس میں نماز آیات ضرور پڑھیں. ٹھیک ہے. نماز آیات پڑھ کے جو گرہن کی نیگیٹیوٹی ہے اس کو ختم کریں. پھر اس کے بعد یہ صدقہ ضرور دیں، اور یہ صدقہ صرف گرہن کے دن نہیں بلکہ آن اینڈ آف وقفے وقفے سے بیچ میں 2 سے 3 دفعہ ضرور دیں. اچھا. اب یہ جو صدقہ دیں گے، یہ صدقہ ان کے لیے رہے گا 2 کلو سوجی اور 1 کلو شکر، اس کو مکس کر لیں، کسی قریبی قبرستان چلے جائیں وہاں پہ ڈال دیں، جی. یا درختوں کی جڑوں میں ڈال دیں، یا کسی قریب مستحق کو دے دیں، یا پھر اپنے گھر کی چھت پہ بھی ڈالنا چاہیں تو تب بھی آپ اس کو ڈیوائڈ کر کر کے ڈیلی بیسس پہ ڈال سکتے ہیں. یہ صدقہ کرنے سے آپ کی زندگی میں مسائل، پریشانی، پرابلمز انشاءاللہ کافی حد تک کم ہوں گے. ٹھیک ہے. ان کے لیے خوشخبری ہے کیا کہ خوشخبری اگر ہم گرہن میں دیکھیں جی. تو چونکہ گرہن ان کی زندگی میں ایسے گھر میں لگ رہا ہے جو ان کی خوشخبری کو تھوڑا سا کم کرتا، ٹھیک ہے. تو خوشخبری کو کم کر رہا ہے گرہن، تو اس وجہ سے چیزیں ان کے لیے کوئی بہت زیادہ اچھی تو نہیں ہوں گی. تو ان کے لیے گرہن میں تھوڑی سی احتیاط ہے، کیئر ہے. لوگوں پہ اعتبار کرتے ہوئے بھی اپنی زندگی میں محنت کر رہے ہیں، اس محنت کا اگر ان کو ان ریٹرن نہیں مل رہا تو مایوسی کی طرف نہ جائیں، بلکہ یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ وہ ان ریٹرن ان کو اگلے آنے والے ٹینیور میں کسی اچھے وقت میں ضرور مل جائے گا. اچھا. کوئی پازیٹیو چیزیں نہیں ہیں؟ پازیٹیو چیز نہیں ہے، کیونکہ گرہن ان کے ذائچے کے ایک ایسے گھر میں لگ رہا ہے جو کہ ان کو سوشل سرکل میں بھی، دوستوں میں بھی، ان کی محنت کا ان ریٹرن ملنے کے بھی، ان کی خواہشات کے اعتبار سے بھی، ان کے ذاتی کریئر کاروبار میں فائدے اور بلیسنگز کے لحاظ سے بھی چیزوں کو احتیاط کی طرف لے کے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب چونکہ احتیاط کی طرف جا رہی ہیں تو سوائے ایک صحت کو لے کے مزید باقی ساری چیزیں ان کے لیے کیئرنگ ہی ہوں گی. ٹھیک ہے. اور میں اگر پوچھنا چاہوں لیبرن خاص طور پہ خواتین کے والے سے، یہ کہا جاتا ہے کہ جب بھی کوئی گرہن لگتا ہے، سورج گرہن ہو، چاند گرہن ہو، حاملہ خواتین کو بہت زیادہ احتیاط. اس میں اس کی کیا ریئلٹی ہے اور یہ اس کے بارے میں دیکھیں، آپ اس کیا میں کہیں؟ کوکب ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کھلے آسمان کے نیچے جاتے ہیں تو کھلے آسمان کے نیچے جب جاتے ہیں تو جو سورج کی شعائیں ہوں یا چاند کی جو ریز ہوتی ہیں وہ ہمارے ڈائریکٹلی طور کے اوپر مزاج کے اوپر امپیکٹ کرتی ہیں. اچھا. وہ کہ انڈور میں بھی امپیکٹ کرتی ہیں، لیکن کھلے آسمان پہ ڈائریکٹلی طور کے اوپر ہم ان کی ریز کے نیچے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی تمام خواتین جو کہ پریگننٹ ہیں، حاملہ ہیں، ایسی تمام خواتین کو ایک تو گرہن کا جو اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ یہ گرہن بہت شدید ہے. ٹھیک ہے. یہ گرہن ہے ریڈ بلڈ مون. اچھا. ریڈ بلڈ مون ہے، اس وجہ سے اس کی شدت زیادہ ہوگی کیونکہ مکمل گرہن ہے. تو آپ نے گرہن کا جو ٹائم ہوگا اس ٹائم پہ آپ نے کھلے آسمان کے نیچے نہیں جانا. ٹھیک ہے. گھر میں رہیں، گھر میں آپ کے آن روٹین جو کام ہے وہ کریں، اور صرف اس چیز کی کیئر کریں کہ آپ کوئی ایسا کام نہ کریں جو کہ کسی تیز دھار آلے سے، کسی نکیلی چیز سے، کوئی سلائی کڑھائی کا کام ہو، کوئی کٹنگ وغیرہ کا کام ہو، کوئی برننگ کام ہو، آگ سے ریلیٹڈ کام ہو، کوکنگ کا کام ہو، اس سے آپ تھوڑی سی احتیاط کر لیں. لیکن باقی تمام جتنی چیزیں ہیں وہ آپ آن روٹین اپنی لائف میں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ابھی اب بلڈ مون کی بات کر رہے تھے، کئی لوگوں کو اس چیز کا بھی اندازہ نہیں ہوگا کہ بلڈ مون کس دیکھیں، بلڈ مون ہوتا ہے جب سورج جو ہے وہ سرخی مائل اختیار کرتا ہے. اچھا. مکمل گرہن لگے اور مکمل گرہن لگنے کی شکل میں وہ منظر عام سے غائب نہ ہو، ٹھیک ہے. نظر بھی آتا رہے اور اس کا رنگ جو ہے وہ ریڈش ٹون میں کنورٹ ہو جائے. ٹھیک ہے. اب چونکہ جب گرہن لگتا ہے تو اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ سورج کی جو ریز
चांद के ऊपर पड़नी है, ठीक है। वो रेज रुक जाती हैं ज़मीन के बीच में आ जाने से। अच्छा। अब जब ज़मीन बीच में आएगी, हमारी अर्थ बीच में आ जाएगी, तो अर्थ हमारी जो है वो सूरज से निकलती हुई हर कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है। रोक लेती है चांद तक जाते हुए। ठीक है। लेकिन एक रेड कलर ऐसा होता है जो कि हमारी अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। ठीक। रेड कलर हमारी अर्थ से पास करके डायरेक्टली तौर के ऊपर चांद पे पड़ता है। ठीक है। तो चांद जो है वो इस वजह से आपको सुर्खी माइल में नजर आता है। बिल्कुल। तो इस लिहाज से आप इसको रेड ब्लड मून कहते हैं। और रेड ब्लड मून जब भी लगता है, क्योंकि ये मुकम्मल हमेशा लगता है, मुकम्मल लगता है तो इसके असरात भी बहुत शिद्दत वाले होते हैं। बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया ज़ंजानी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, सैयद मुसव्वर ज़ंजानी साहब मेरे साथ मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। एक ज़ोडिक साइंस के हवाले से आज हमने बात की है। लिब्रा के हवाले से ये जो चांद ग्रहण 3 मार्च को लग रहा है, मतलब जिसको खूनी चांद ग्रहण भी कहते हैं, ब्लड मून भी कहते हैं, इसके क्या इम्पैक्ट्स हैं, क्या इफेक्ट्स हैं, कहाँ पॉजिटिव चीज़ें हैं और कहाँ नेगेटिव चीज़ें हैं, उसके लिए रेमेडी भी आपको ज़ंजानी साहब ने सजेस्ट कर दिया। आप लोगों ने अमल ज़रूर करना है। ज़ंजानी साहब का नंबर स्क्रीन पर शेयर होता है। पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं ज़रूर कांटेक्ट करें। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, ये मेरे सामने टाइम लगाया हुआ था। हाँ, मैंने टाइम